माननीय चेयरमैन माननीय CM भाई तुबुजाक और जे कायगा जे बी आबनि बिसिंगो कायथाम बिनो तिये जे और पगलाम याखायबा कक सालायमु अबनति आं थाइसे थाइनै कक सानाय जों विलेज कमिटिनि म बिलनतियै जों ताबो प्राय पाइथाकनिनो जों म बिल जों कगलाम सालाय दङ हयतो तेवाय सेवायनै सालायमानि यागुलोनो जों म बिल पास खालायजानाय अब बेलायखेनो खानांमानि कक तिनि अमतो आइन नंनाय ल बिनि ल लामन तंनाय बिनि रायदाव तंनाय किन्तु जे इलेक्शन बा गोबां जे रुल्स ताबुक जरा एडिसि बिनि यागो जे हारिमेन तंमानि विशेषकर जे एडिसि नि विलेज कमिटी all जगह जे इलेक्शन खायनानि जे पावर चिनी साइथान का जतो चिनी यागो एडमिनिस्ट्रेटिव जे पावर तावको যথেষ্ট दङ जे 587 टा विलेज कमिटी न इलेक्शन खायनानि সেরকম মেন পাওয়ার চিনি যথেষ্ট কম আবার ভাবে কিছু কিছু যে বিল যে সংশোধন খাইনানি খাইজাক মানি আবো ঠিক ন দङ তাই जोंमरो जे 6 শিডিউল নিয়াকাও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে রুলস দङमानि विशेषकर नॉर्थ ईस्ट 10टा इंक्लूडिंग चिनी त्रिपुरानी 6 शिड्यूल सह जे बंगनि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आबो बरनि आरो जे रिजर्वेशन जे सिस्टम ए सिस्टम रक जों तिनि ग्रोब चिनी त्रिपुरानी टीटीए दिसिओ बसुंतो फला खालायै नेक्स्ट इलेक्शन नि परे अबनक कार्यकरी खायनानि बागै जों जे ताबुक जवान सुगै दङमानि एवं चिनि टीटीएडीसी जवान सुगै दङमानि अब बेलायखेनो दरकार दङ एवं जरातिन आबो याप्रि रमय दङ आबनि लगे लगे जे ट्रेड लाइसेंस त्रिपुरा राज्य जे स्टेट गवर्नमेंट जे रेवेन्यू जे कलेक्शन खाय दङमानि तिनि चुराइबारि सिमी साफ्रोम बिलोनिया सारा त्रिपुरा ए जे ट्रेड लाइसेंस सঠিক भावे नाहारजागौ नैनो रोड टैक्स मार्केट टैक्स गोबां जे टैक्स दारि दङमानि फरेस्ट्री टैक्स आरोनि जे रेवेन्यू जे कलेक्शन मानि बागैनो आ रानबाय किन्तु जों डेभलपमेन्ट जों खालायमानो किन्तु ताबुक जों टीटीए रिसिउ तमनो ट्रेड लाइसेंस दङ ट्रेड सिस्टम दङ आबनि यूज खायनानि आबनो जे पाब्लिक जरा बिजनेसमैन रखबाय आलोचना खायै बा नन बिजनेसमैन बायफानो आलोचना खायै बंनि बखावा खाबरिनानै এই যে নানা যে রেভিনিউ রিনানি যে মানসিকতা যে মুসলমান আবার তৈরি খায় দরকার ত্রিপুরানি टीटीएडीसीओ नियर अबाउट 14 चिकन
300 ni bisi market tongo sei market o जों সঠিকভাবে ট্রেড লাইসেন্স ঠিকমতো রিতা মান কামাইয়া এবং এই লাইসেন্স রিটার্ন থাকতেনি যে সমস্যারা আবনো সমাধান খাইনানি বাগৈ আবো কি কমিটির বা চিনি যারা ট্রেড লাইসেন্স দি যারা বাচ্চা মানজা কমনাই বড় আপনার দায়িত্ব পালন রাখলাই গত বছরও মাননীয় সদস্য সঞ্জীব বাবুনি এলাকাও কাছে বাজার একটা মার্কেট ও মার্কেট নিজে সঙ্গে প্রত্যেকটি বছর অকশন যে লাইবানি আরো কিন্তু অনেকটা নিজেরা মিশিং ভুল বুঝাবুঝি লাই এবং যে অকশনে যে কক রিমানি আবার তো ভ্যালু হিসাবে যে রিমানি লয়েস্ট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর দেখাবো অনেক সময় লাস্ট পর্যন্ত সঙ্গাবো মাইয়া চিনি কক খাইয়া আবার বাকি টাস্ক ফোর্স গঠন খাইয়ে চিনি যে রেভিনিউ কালেকশন ট্রেড লাইসেন্স পাবন মানে বাধ্যকতা খাইজানি অত্যন্ত জরুরি আপনি বাকি টিটিআরসি যত তিনি 40 বছরই পরে রেভিনিউ যে কালেকশন ট্রেড লাইসেন্স মাধ্যমে আবার সঠিকভাবে তা পর্যন্ত খাইছে জ্ঞানী তঙ্গ যদি আমরা আইন ক্রাক খাই মোর আইন ক্রাক খাই যদি রুলস ন ভাইলেশন খাইনি ন বন ক্রাক দিয়া সেজাইয়া খাই দণ্ডনীয় খাইজাইয়া খাই বনি বিরুদ্ধে সন্তম আর পিসি নেনি তাহলে বন চিনি যে রুলস আইপিসি যে রুলস তো মানে আর রুলস বন তম সাজা রিমান আবারও চিনো ট্রেড লাইসেন্স খবনাই নাঙ্গো এবং যারা এক্সপার্ট বড় ভাই তাই আলোচনা খাইয়ে অবন লাস্ট উইক পাস খাই রনি মাখাই বেলায় কেন হামনাই আঙাসা খাইও ফাইনাইনি অধিবেশন সিনেমা বিল পাস খাইয়ে সামঙ্গ রাঙি মানানো আবো আশা বিশ্বাস নারগিন কিসা পক্ষ পাইয়া হামার